أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبو أنكرو لمن كلا بلا كفني نني أو كان ينما يدني مفندولا ni defo bana fen soro la kaba defo be neni aw kanyana maya soro neni edani me findola ni defo ko fen soro defo be aw kanyana maya soro o yemunye abe fode ma ko shaytana ayi kali ala taala nyakoro akoko ala min kalile ala kan mansayala ne shaytana ne iblisa nyakuna mboya soro adama de sababula anfa adama shaytana madiya nya sima ki yer majigi sujudu la ka anfa adama fo komi adama de kala sababu ye kale iblisa kunamboya kale iblisa bla kunamboya bonda kono ale fana mena tasara adama na dona ayi kali Allah taala kan masayala kalimino kalibadu danfɛ mesi kalila cogo di imma itigi ɲakɔrɔ mɛ shetana yi kali ala ɲakɔrɔ ko ala nunu adamadenw adama min sababu la ne shetana yi ka privilège bɛɛ perdu karama ni bonya min tun bɛ kan a bɛ minɛ na ala min kalile alaw taala la ne tɛna adama to yen n tɛna denw to yen ne ni e sɔnna shetana ka kalili ma ne ni e b'a dɔn k'a fɔ ko shetana pɛrɛni bɛ ka ne ni e lafili ayi kali ka b'a kɛ a do fana kɛtɔ a kɛla alaw taala ye mun fɔ a ye shetana ni maa minnu sɔnna ka fara i kan olu bɛ jate ka gurupuw cɛma ala ye choix libre le bila bɛɛ ye limaniya bɛ yen shetana bɛ yen ni min ye limaniya ta ye alaw taala ta ni min fana y'o to yen ka shetana ta ye shetana ta donc o kosɔn an ka diina senumanba alisilamaya kɛwale jumɛn de b'a to ne ni e bɛ cɛ janya ka bɔ shetana la shetana ka plan fanga ka bɔ a ka stratégie fanga ka bɔ ko dɔ bɛ shetana ko la mɔgɔw kɛlen bɛ k'a kɛ tolongo ye shetana n'an ko a ma ko shetana shaitan n'i ye kalan kofɔ lɔnni kofɔ lɔnni maa la ala yɛrɛ bato cogo ɲuman ala bɛ bato cogo min na min ka di ala ye a b'o dɔn ka tɛmɛ ne ni e kan subhanallah est-ce que vous savez que Satan il fait partie des djinns? Est-ce que vous savez pourquoi Satan s'est retrouvé près des anges? Les djinns qui vivaient sur cette terre là avant nous djinna minnu tun bɛ dugukolo kɔ kan jani anw adamadenw ye na danfɛn fɔlɔ minnu ka ɲɛnamaya damina shetana tun b'olu le cɛ ma olu bɛɛ halakila le ala bolo k'o bɔ yen jɔn de ma halaki o le kɛla setana ye munna a tun bɛ alaw taala bato munna a ka ala ɲɛsiranya fanga tun ka bon bi ma setana nin bila dɛ setana min bɛ an bolo nin duniya bɛɛ bɛ setana min kofɔ nin setana kura tɛ dɛ setana kɔrɔman don kabini lawali la fo sisan vu sa piété vu sa crainte alaw taala ka jina tɔw halaki ka bɔ dugukolo kɔ kan ale le tala ala bolo k'a layɛlɛ sanfɛ parce que baara ɲumankɛla lo a tun bɛ ala bato a tun b'a yɛrɛ magɛrɛ ala la a jogo tun ka ɲi a comportement tun ka ɲi a ka kɛwale tun ka ɲi ele kɛtɔ limaniya baarakɛla shetana ye nin ɲɔgɔnna ba yirika kɛ ɲɛ quelle que soit ta force ta piété ta crainte wallahi dis-toi que Satan il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala avant toi. Il sait comment adorer Dieu. Raison pour laquelle Shaitan s'est retrouvé maintenant à y aller sur le sanfé. Parce que tout le groupe nous tient nous bêtons à la sosola. Au Satan fana y aller sur le sanfé. Ala bana ka joyoroba da masana. Lo yoroba le tuma bolo sangolo la meleka o jema. Fo kuma la surunya bolo ma ala ye an fa adama da min kɛ ni ala y'a fɔ melekaw ye k'o ye sujudu bɛ adama ye
Satan a murutila yoro kelen pe mina kabina be atuma ala sosode. Il n'avait jamais désobéi à Allah. Sangolo shibiri yorote l'oninkala au côté ko Satan est sujudu babela. Cela veut dire que quel que soit ce que tu fais comme adoration, dis-toi que Satan maîtrise l'adoration que toi. Il sait comment adorer Dieu. Allah dourento abeni bek ala makatmeleka. Comment on doit faire pour s'approcher de Dieu? Satan peut nous enseigner, il peut nous apprendre l'islam. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ses anges de se prosterner devant Adam, c'est un problème nana il a koko la. Vu abrakawa abrakorota yer la baya baranama parce que Adam a dit fana ni c'est le niveau de là, ni c'est la étape de là, ni ala nya salanga mi i animé avec qui kono ka foke e de ka fisa katme beka la avec e kono ka foke de nyote. Setana ka ayere santi sangolo la ka foko tumado ale le kabon ale le korotani le vu que place mindila masana korotani bonyami tumaka mais le cap bela ka foni sona ka sujuru be ala taala ka jonche belebele en fadama setana ko ka lete son e place mi mene bolo sana adama min dansa meni adama min dana ka bo bogola ne setana be sen ka titiri ni labla la chogodi ka nyer maji adama e ka sujudu be setana il a trouvé que ça c'est inadmissible haklite soma aya joyoro laje kaka alanya saranya laje kaka fanga na ka pouvoir laje place ni male bolo sana kwale yo bela ka foni blaka yer maji dan fembere min dana ka bo bogola komi mo kar dan fen kala ninu a hakli ka bo abesna lañi ale sina ka muni ala yene dan ka bo talila ala do ye adama min dani ni dana ka bo bogola abe komi adama ko asobina ka foko adama do fisamantia babena di adama do ma Satan il a vu ça de loin comme il a vu que peut-être lui il va perdre sa place parce que Adam est déjà là. Allah aussi a demandé à ses anges de se prosterner. Satan s'est rebellé. À Kafala, à Kokola, la. Ne dana kabo tale la, ne te se kanyere majigi d'enfeigner, d'enfeimindana kabo bola. Pourquoi je fais ce résumé là? Pour nous montrer que Satan, il est intellectuel. Satan, il est lettré. Satan, il a le savoir, il a la connaissance. Vous jouez beaucoup avec Satan. Raison pour laquelle quelqu'un qui a la piété, qui a la crainte de Dieu, il peut adorer Dieu 100 ans. Si Satan décide d'égarer ce dernier-là, Satan peut le faire. Il ne se presse pas. Il sait comment attaquer ceux qui sont plus proches de Dieu. Il vous laisse le temps. Raison pour laquelle il a eu le nom Al-Khannas. Ni au Coran l'a Surah même Coran l'a de forme Suratul Nas. Allah y Satan a trop belé flafala. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. A ka stratégie belé de les khannas. Et Allah même lui a donné le nom Khannas. Est-ce que vous savez qu'est-ce que signifie Khannas? Khannas, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous sommes proches de Allah subhanahu wa ta'ala, il s'éloigne de nous. Quand il te voit à la mosquée, il s'en fout, il ne s'intéresse même pas à toi. Quand il te voit en train de réciter le Saint-Coran, Satan te dit non, toi tu n'es pas mon problème. Quand il te voit en contact avec Dieu, il se cache. Al-Khannas. Mais quand il sent un peu en toi que tu veux lâcher, ça te fait 3-4 jours, tu n'écoutes pas le Coran, tu ne te donnes pas à ton Seigneur, il va maintenant faire sortir sa tête. Ni kasru ala la wati minaba ira dogo, ni ki tchadjanya kabo ala utala la wati minaba kunabo. C'est le nom Al-Khannas. A ka stratégie belle de l'eau. Raison pour laquelle le mois de Ramadan, il ne se presse même pas. Le Sungaro Damnana, il ne se presse pas. Il sait que les gens seront en contact avec Dieu. Satan, il est là, il est dans son coin, il attend. Quand les gens se rendent à la Mecque pour le pèlerinage, il est là, il les attend, il ne se presse pas. Après le pèlerinage, Hiji Baninko net, Aoube de la avion à Wati Minakanauka Jamanana, c'est un abat kuna bossi zendamna. Amena Hiji de una beni donye.
amena hiji de ona benini donc satan mena ni système do ye ki ka hiji era no damna itala baraji belebele mi ni ka transport fara nyon kan ka tibu julmuna kabini ka aéroport là au retour net il va commencer tu es parti il t'a laissé partir il ne se presse pas mais il attend parce que ele bolika hiji là qu'est-ce que tu penses maintenant tu penses à quoi il faut que je sois accueilli par les parents il faut que mawo yena kana donke kana shetana barawke ale yere be sinkani miriala naima son nom aussi al-waswas ça fait partie de son nom waswasu Satan il blague il joue avec nous abena andusukun la tolo kamiriya bla andusukuna donc en fawni ambaw ayikali la'anahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa ala ya danga ayere fana koko ale keto an yorota la nela aba ni yorota ilela c'est comme il nous réclame les impôts et Satan dit à Dieu la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa c'est les vont me payer les impôts. Satan, pourquoi nous on va te payer impôts? Tu as fait quoi pour nous? Tu nous as pas créé. Tu es là même, tu es en train de nous égarer. Ah, l'égarement de Satan, c'est l'impôt que nous devons payer à Satan. Subhanallah. Avec un gars la filiminkawe, a koko an mène au nisongo de sara an yoromi me an bolo o de boy. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Comme Satan ayeni la yuruta ka tantoy. Sege bali ni na bali. Donc kewali do fana fola neni awe mimma to ate do yoro soro nela ate do yoro soro elela abe sigi ki lajate ka fo non ndeselanina donc o bara ko fola ni amena do alqur'ana kono ka Allah ta'ala kuma kana me a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ko وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Si tu te sens un peu en colère ou bien tu veux faire quelque chose, si tu sens vraiment cette chose-là m'attire, cette chose-là est attirante, feni kenime kanu masama kana ala kokoni hakili bana sela oma femi unu be ke kibla problème na be fe ki soro parce que adama de nambe isigi ni metu yere ma wati do la ala soso ko do be baraka na ikuna ko do be image do be na ikuna ala taala ko kuno kelila wati abena solution dima ni nye akatiden taye ni Johnson mon taye ni bete ala taala ko fasta'iz billahi na ko be fe ki soro do yetta ngani ala taala fe innahu sami'un alim ala de meni masay loni masado kuma ko robe di ni ko be fe kana ima shaytan ko la i hakili be fe kala ji ko kuntawna ala ko ni ko be fe ki soro do le secret dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim c'est même pas lourd dit seulement alhamdulillahi rabbil a'udhu billahi minash shaitanir rajim ni shaytana miriya do be fe kanaila ko do be fe ki attirer Allah ta'ala ko fasta'iz billah ijja ya fo ko ne ala yi cejanya ka bo shaytana ma fasta'iz billah donc isti'ada wala ka fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim muso ni bi ka ba ke a'udhu billahi minash shaitanir rajim muso ni chebe fe ka bla nyona shaytana be fe ka fanga soro a'udhu billahi minash shaitanir rajim nini iddew me ni ka fonyo ko shaytana be fe ka fanga soro dew ni fawbe a'udhu billahi minash shaitanir rajim nini société la ini signon nini bado be fe ka fonyo ko shaytana be fe ka farafarando a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah Ta'ala, Dieu vous invite avec cette belle parole en se confiant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit seulement de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah va vous éloigner de Satan qui veut tout faire pour vous détruire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muso ni dusu bola, chen ni dusu bola, mama ni dusu bola, i dusu be fe kibla bara dola. Bara minte ko bentai, ikana tayoro bere afodoro a'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est Dieu qui dit ça dans le Saint-Coran. Fasta'iz billah. Allah il sait pourquoi il dit ça.
Allah sait très bien que cette phrase-là, ça pique Satan. C'est comme quand tu prends de l'acide, tu jettes sur Satan. Avec comme il y a acide gita, car bon shaitanaka, ni comment faut a'udhu billahi, il fuit avec bourri la tête sur l'orako. Parce qu'il y a karfa alala, Satan du kalon ka faut qu'on y jonque y a karfa alala, allez Satan n'y aura faut là. C'est-à-dire, lorsque tu oublies la parole, il sait que toi tu n'es pas protégé. Mais en disant, le fait qu'on dit seulement A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il prend la fuite avec bruit. Donc, chers parents, chers frères et sœurs en Allah, un secret caché qui peut faire fuir Satan de ta vie, chaque jour, chaque seconde, quand tu te sens un peu bizarre net, on m'invite dans une soirée dansante, on m'invite dans un lieu où les choses, tout ce qui se passe là-bas, les choses ne sont pas du tout permises à l'islam. Tu es là, tu doutes, tu te poses la question, est-ce que je dois aller, est-ce que je ne dois pas aller? Dites simplement A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça va beaucoup t'aider et ça va même t'éloigner de là-bas. Ni koko A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah ta'ala bila tanga. Mo be si wole la kata ala kota baradola. Ala so baradola. I yɛrɛ b'a lɔn nin yɔrɔ taga yɔrɔ man ɲi mais i hakili bɛ ka ka i ma ɲininka ni sikala nin ko sugu la dɔrɔn i kana taa yɔrɔ jan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Surtout adamadenw ni fitna bɛ fɛ ka don i ni baden dɔ cɛ walama i ni sigiɲɔgɔn dɔ cɛ dusuw bɔla surtout ni dusu banna bɔla ka ban mɔgɔw bɛ se firila ɲɔgɔn na ele dusu bɔnnen bɛ waati min na a kana k'i ɲɛna k'a fɔ ko faiblesse don la dis simplement a'udhu billahi minash shaitanir rajim parce que setana kɛni bɛ kɛ e nɛgɛ ka ko dɔ kɛ ele ɲɛna k'a fɔ ele bɛ se ka nin karama sera gbasi ka a gbasi k'a kɛ diyanen ta ye mais tuma dɔ gbasili ni e ka hɛrɛ t'a la peut-être nin tigilamɔgɔ n'i y'a gbasi a bɛ se sala i bolo n'i y'a gbasi i bɛ se défaut bila la partie dɔ la gosili nin yɛrɛ kɔfɛ tuma dɔ i bɛ se kaso kɛ la donc ni ele ko ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ala bɛ sin k'ile tanga tɔɔrɔya tun bɛ nin kɛlɛ kɔfɛ ala bɛ se k'ile tanga nin tɔɔrɔya kelen-kelenna bɛɛ ma mun na parce que y'i yɛrɛ kalifa Allahu Ta'ala la a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Chers parents encore ni hali i n'i denw b'i lamɔnɛ o b'i la fitina i dusu bara bɔ walama i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na i dusu bara bɔ tension bara monter n balimamuso i sigi yɔrɔ la a ma se ji min yɛrɛ ma ko k'i dusu suma kumakanw bɛ o bɛ dusu suma d'i ma fɛn min kɛni bɛ ka i dusu ɲaga ka pétrole k'a la o de ye setana ye n'i ye nin kumakan fɔ dɔrɔn setana bɛ sin ka éloigner ka bɔ i la a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc an bɛ Alahu Ta'ala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla Ala bɛna formule bɛrɛ ko fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min i ye fɛ Ala y'i tanga setana bɛ tulo minnu kɛ hakiliw la a bɛ wasiwasi minnu kɛ dusukun na n'i ye fɛ Ala y'i tanga k'i sutara ka bɔ nin ma Alahu Ta'ala ko wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin e bɛ se nin kɛla i dala duwawu ye e bɛ se nin kɛla i dala kuma ye waati bɛɛ wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin a'udhu bika min hamazati shayatin Ala mi daliyen tanga mi tanga ɲinile Alahu Ta'ala fɛ ka bɔ setanaw ka tiɲɛni minnu n'o b'a cori dusukun na n'i b'i yɛrɛ ye tiɲɛni baara la hamazatu ye mun ye setana bɛ na kulo minnu kɛ adamaden na ka adamaden bila ko kuntanw na a bɛ na ka na tulo minnu kɛ dusukun na Ala mi daliyen ne tanga ka n cɛ janya ka bɔ setana ka nin nafili baaraw ma donc i fana bɛ se nin fɔ la waati bɛɛ a'udhu bika min hamazati shayatin qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin nin fana bɛ adamaden ma dɛmɛ kosɛbɛ ka bɔ setana tɔɔrɔya la ni Alahu Ta'ala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye Ala m'o kɛla donc bi kuma bɛ min kan o de ye setana ye a kana nin yɔrɔ sɔrɔ ne la a yɛrɛ fana kana sɔrɔ e la a kana na ka na an fɔ ɲɔgɔn kɔ ka an bila ɲɔgɔn na ale ka laɲini y'o de ye a y'o le fana layiru ta a fana kalila Alahu Ta'ala ye k'a tɛ ne ni aw to yen anw fana bɛ se ka kumakan minnu fɔ k'a gbɛn k'a mabɔ an na o de ye nin ye a'udhu billahi minash shaitanir rajim an bɛ Alahu Ta'ala dali ka bɛnsɛma di an ma an fɔtaw ni an kɛtaw la Ala m'o kɛla Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba اللهم كن لنا ولا تكن علينا
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.